لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قررت اليوم بعد حادثة طائرة إير كومور التي وقعت في جزيرة موهيلي فأنبه لمرة أخرى إهمالا لهؤلاء المسؤولين الذين لا يهتموا إلا أن يبقوا في الحكم الرئاسي جزر القمر. فالكل يعلم، خاصة لمن يساعدون هذا المجرم، هذا الظالم، هذا الدكتاتور عثمان غزالي الذي حكم جزر القمر أكثر من 15 سنة، ومع ذلك لم يفعل إلا القتل والسجن والسرق والنهب. فأنا أستغرب جدا، لماذا تساعدون هذا المجرم وأنتم تعلمون أنه ليس رئيسا منتخب لكنه منقلب؟ فالآن يدعوكم لكي تأتوا إلى جزر القمر، مع أن شعب القمر مريض وما يملك المياه للشرب والغسل وغير ذلك، ولا الكهرباء والنور، ولا المدارس، ولا المستشفيات. ومع الأسف الشديد تقولون دائما أنكم تحبون جزر القمر وتساعدون جزر القمر. إلى أين تتجه مساعدتكم يا حكام العربية والإسلامية؟ هذا الظالم تعلمون تماما أن هناك كثيرا من لاجئين القمريين. هل سألتم السؤال لماذا يغرق شباب جزر القمر في البحور؟ لأنهم يريدون أن يعملوا، يريدون أن يعيشوا، يريدون أن يتعلموا. وحكومة جزر القمر لم يهتم بهذه الأشياء. فنقول لكم أن عدو جزر القمر هو من يساعد هذا العدو لكي يقتل الشعب، لكي يسرق أموالهم، لكي يسجن المعارضين السياسيون. فكما قلتم أن جزر القمر لا تملك مطارات، الوسيلة المتمكنة للنقل هي الوسيلة الجوية، الطائران. ومع ذلك في جزر القمر هذه السنة حدثت أكثر من 5 أحداث في جزر القمر. كيف؟ ونعلم أن يمكن أن تمر 30-40 سنة من غير حدث طائرة. هذه من علامات الإهمال والعدوان هذه الحكومة والشركات التي تعلمون ما تجري في جزر القمر، ولكن لم ينبه ولم يحذر ولم يعلن رسميا أن هذه المطارات يجب أن يوقفوا فورا، أن يقفلوا فورا، لأنها لا تجيب مطالبات أو ما يجب حتى يكون مطار رسميا للسفر، للهبوط والإقلاع. الآن يجعل
في بؤور جزر القمر خاصة جزيرة أنجوان يخطون سما لكي يقتل الشعب ويقولون أن هذا هو المرض الكوليرا، وأنتم تعلمون ذلك تماما ولكن سكتتم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يهتموا لما يجري في جزر القمر من الأحداث والوباء والجهل والفقر، لكن ما يهتمون به هو أن يبقوا أو الحفلات كعادتهم. Je suis venu ici signaler que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé avant-hier à propos de l'accident de l'avion Air Comore, qui n'est pas comorien, mais il s'agit d'un bandit, d'un criminel qui s'est mis d'accord avec le dictateur Azali Assoumani pour tuer les Comoriens à sa faveur, puisque ce qui leur intéresse, c'est simplement de gagner de l'argent. Donc, si vous regardez ce qui se passe ou l'actualité comorienne, vous saurez que le criminel Azali est détesté partout. Ce criminel a tué, ce criminel a volé, ce criminel a trahi, ce criminel a emprisonné, ce criminel a détruit notre pays. Mais avec ça, vous voulez l'aider, vous voulez le maintenir au pouvoir, vous voulez participer à un autre coup d'État, puisqu'il n'est pas élu. Vous le savez très bien. Là, je vous ai signalé, que les aéroports de Comores, où l'aéroport est abîmé, est détruit, est négligé, la piste, il est quasiment impraticable, mais vous faites comme des aveugles, vous faites comme des sourds, jusqu'à ce que vous allez mourir dans ces aéroports. Le moyen de transport le plus rassurant, ce sont les avions, le transport aérien, qu'on peut passer même 40 ans. Pourquoi? Puisqu'on est vraiment strict. Pas droit de négligence, pas droit à l'erreur. C'est pourquoi tous les vols qui décollent, qui atterrissent, des secondes, des minutes, pouvaient passer des dizaines d'années sans voir ou sans écouter qu'il y a eu un accident. Puisque vraiment, on est sérieux, on travaille à la rigueur. Mais chez nous, au Comores, un petit pays, que vous pouvez passer jours sans avoir vu un avion, comment se fait-il que, à l'espace de 2-3 mois, il y a eu 3 accidents? Qui sont les responsables de ces accidents? Qui travaille dans ce domaine? C'est la question qu'on devrait se poser. Qui travaille dans ce domaine aérien comorien? Il s'agit de l'aviation civile, il s'agit de l'ASECNA, ANASEM, Commerce. Tous ceux qui sont là-bas sont les responsables et bien évidemment le gouvernement du criminel, du dictateur Azali Assoumani. Dans le domaine de transport aérien, chacun est responsable. Chacun doit sécuriser, chacun doit rassurer, chacun doit secourir. Mais chez nous, tu peux voir que l'avion
n'a pas du kérosène, du carburant. Tu peux savoir que l'avion, ses pneus là sont crevés. Tu peux savoir que la piste là est très dangereuse, mais on s'était. Tu peux savoir que l'avion n'a pas le droit de décoller puisque c'est un avion pourri. C'est un avion qui est abîmé. C'est un avion qui est interdit de survoler dans des surfaces des pays qui contrôlent leur peuple. Et chez nous, on va vite les prendre. Comme quand on a un cabri, ou une vache, ou une poule qui est malade, ou qui est tombée malade, ou qui est en train de mourir, on court pour le gorger et le cuisiner pour manger. Au lieu de savoir qu'est-ce qu'il a pour mourir là. C'est une maladie, c'est contaminé, c'est contagieux, c'est quoi? Mais on va vite le prendre pour manger. C'est comme ça, les avions abîmés, les avions pourris, là où il y a les accidents, c'est là où les Comoriens vont courir pour aller les prendre. Les moins chers, les moins contrôlés, les moins valeureux. Personne ne s'intéresse de la population. Et gouverner, c'est sécuriser, rassurer, nourrir, enseigner, éduquer. C'est ça, gouverner un pays. Mais avant tout cela, il faut que vous regardiez prévenir le futur, l'avenir. Mais gouverner, ce n'est pas de faire des fêtes. Ce n'est pas danser. Ce n'est pas voler. Ce n'est pas tuer. Ce n'est pas terroriser. Ce n'est pas ça gouverner. Ce n'est pas voyager. C'est pas ça gouverner, s'il vous plaît. Et là, vous le savez bien que le criminel Azali ne fait que ça. Là maintenant, malheureusement, tout le monde le sait, on peut se poser une question, qu'est-ce qui se passe en juin? Il y a des gens qui ont vu, des citoyens qui ont pris des poisons pour aller mettre dans les citernes, pour tuer les citoyens enjouanais, pour tuer les Comoriens. Et là, personne ne dit, qu'est-ce qui se passe? On a des oulémas, on a des imams, on a des mouftis, on a des kadis, on a des khatibs, qui ne disent rien du tout. Et nous appelons, s'il vous plaît, à dire ce criminel, stop, c'est fini. Stop, ça suffit. Stop, les Comoriens en ont marre de toi, Azali, et tes bandits. Livron Msaïdié, Livron Belou, Livron Chemir sont là pour vous tuer et vous êtes là en train de regarder. Je ne veux pas que vous restiez comme ça jusqu'à ce que vos proches vont mourir dans les aéroports, seront empoisonnés, que c'est le moment où vous allez vous réveiller pour venir. Je le vis, ça fait 6 ans. Il faut qu'un de vos enfants soit tué et vous venez vite vers Fardine pour dire nous voulons faire une marche ensemble puisque Ayman est décédé. Après, nous voulons faire la manifestation avec vous parce que Fahad est tué. Nous voulons faire une manifestation parce que Bapal est tué. C'est pas comme ça. S'il vous plaît, on est des musulmans, on est des Comoriens, on est des citoyens. Intéressons-nous de la situation de nos frères tués, de nos frères emprisonnés, de nos frères volés, de nos proches détruits. Montrez le monde entier que nous ne sommes pas d'accord et nous voyons, nous regardons, nous observons les ennemis de notre pays. Les ennemis de notre pays, eux qui aident, qui maintiennent, qui coopèrent avec le criminel, le dictateur, l'assassin Azali Assoumani. Venez tous pour montrer notre colère. C'est pas bien. Vous n'allez pas rester là-bas jusqu'à ce qu'un de vos enfants soit tué, un de vos enfants soit emprisonné. Et cela où vous allez imprimer les photos pour dire libérez, libérez, il est tué, la justice. Il n'y aura pas de la justice. Il faut que nous soyons ensemble pour dire stop. Et vous venez dans une manifestation
de Fahad, après on vous verra plus. Vous venez dans une manifestation de Ayman, après on vous verra plus. Vous venez dans une manifestation de Muslim, après on vous verra plus. C'est pas bien. Soyons sérieux. Si nous ne faisons pas la politique, il sera fait par ces voyous, ces bandits, ces ivrognes, ces pédés. Et ils ne vont rien faire que de nous mettre dans la merde. Jusqu'à oser mettre des poisons dans des citernes pour tuer les citoyens. Jusqu'à préparer des complots pour nous arrêter. Jusqu'à préparer à bloquer les mosquées pour qu'il n'y ait pas de prière. Jusqu'à nous dire, taisez-vous, vous les Mbadjini. Taisez-vous puisqu'on vous a mis une petite route. Maintenant, vous n'allez plus parler parce qu'on a fait une route. Et vous restez comme ça, vous, les gens de région de Mbadjini. Une personne ose dire, taisez-vous. Fermez vos bouches puisqu'on a fait une route chez vous. Quand même, quand même. Où est votre dignité? Où sont vos notables? Où sont vos oulémas? Où sont vos imams? Où sont la jeunesse? Quelqu'un ose vous faire comme ça. Taisez-vous. Maintenant, vous n'allez plus parler puisqu'on a mis une route. Il ne s'intéresse qu'à l'investiture pour rester là-bas jusqu'au bout. C'est pas moi seul qui va regretter. C'est pas moi seul qui voyage. Moi d'ailleurs, je ne voyage plus. Mais c'est vous. Pourquoi vous restez comme ça? On est en train de tuer vos frères et sœurs en journée. On est en train de tuer les Moéliens par des avions pourris. On est en train d'empoisonner. On est en train de tirer des balles tous les jours. Vous êtes là, vous dites que ça ne nous concerne pas. C'est pas mon fils qui est tué. C'est pas ma fille qui est sortie. Vous voyez les pistes comment sont abîmées. Donc nous prions à tous ceux qui contribuent, ceux qui coopèrent, ceux qui maintiennent le dictateur Azali, le criminel, le putschiste, le voleur Azali Assoumani, d'arrêter. Et nous, on est là, on regarde. Car vous allez regretter, et nous espérons que ça soit à très bientôt. Vous allez le regretter, votre contribution pour la destruction de notre pays. Tout ce que vous aimez à votre pays, nous avons droit aussi de l'aimer pour notre pays. Vous n'allez pas nous imposer un voyou, un délinquant, un voleur qui est là plus de 15 ans et la population souffre de l'eau, de l'électricité, des écoles, des universités, de la justice, de la santé. Ils n'ont rien du tout. Et pourquoi il va rester pour faire quoi? أنتم الذين تساعدون هذا المجرم. لماذا يريد أن يبقى رئيس؟ لكي يفعل إيش؟ بعد أن حكم 15 سنة لم نجد لا مياه ولا كهرباء ولا التعليم لا التربية لا الصحة. ليس هناك أي مجال على ما يرام إلا أن هذا الظالم دمره تماما. عايز watukufu mafundi watu wa baba hatu ikamhimu hojabanu njeni muziseni rido elewa ba owalevi no wafiraji ne mavandi no wedziwa ne makatilianu antiro jomwelezani e komori haina mndu adoelewa be karidaza haina kati mtolenda mwishilio walevi wanu abonga mjo urende hamada au mrende wa jufumu wa madao ifo ba jamdu bana jamwelezeni e bano responsable ya hezi ajali zaho hafa rumwe emenia zaho hafa rumwe aviation zaho hafa warende hazira wejuzi e responsable ndo ilo tiswala la ukawara juzi kwezi mshemzade wa mrabidi ilo tiswala la mkomori ya lazimia juzise e bane ndo maana wahezi ajali zinundo ngabo wafuma wao ilo dele jeshi wale maulama uwaonao wa joharaza ya ukamtire hito wala taqtulu nafsa allati wala zambani Qur'an izo kwa zamba aya ya mafundi wanji wa komari wa atiu Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum namla mbobo mtu hadisa ukana wa atiu ulil amri minkum wa atiu raisakum namtorenga yoba asimdeso mesamtilo hadisa ikeba na atiu Allah bamjo kaza lika tutu Mwenyezi Mungu
miongoni mwa madhambi mahuu, inna shirka la dhulmun adhim, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Izo pia ngamzijua mtu ukazali kati na ndo kati shirk walimu na ama izo zonti pia bo mafundi mzijua mdazi mzijua ya ukana azali juzinga po mwalimu ya jabo na ambilwae banu izo mtu uyelewa toka hiyo bali banu owalo hiyo watola muhazini owalo hiyo walo mwele jeshi owalo hiyo walo presidence wa upia dwarambia ho oshenzino una haramu ukabanu mrujo ukabanu na balaka tujibi haruma surati Ghafir hamimu Mwenyezi Mungu hamba ukana وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Ibanu gamtuanza muwemru ya mwabia neza kweli ya ukemfomu wahe Mwenyezi Mungu nsinauri ya mru mifahari tina uabudu mde kati Mwenyezi Mungu shakablia rane chaendelea gamtaho samaha bana gamtaho samaha mwanashe wangu shimeji wangu Ubaidillahi Mshangama no wakaribu mahe au kajana tikaufanya direct tionesa ezebatani za Abdala Abdu Hassani video ya metra na arifu tinjia titanganya naye emhazie emrumsha Ubaidillahi Mshangama yoja adoja republic emrumsha Ubaidillahi Mshangama mwana mshahatu Amina wali ndaparo mvumbu wabanu ka hibi awafanya twa biyambi hende ngena restaurant ya lise na weketele mitamihudi tijojo enda abone dena halimba hindu shatambari banu deja isaibalwa ne makafiri ne mafujari wana halafu tamba ukana emba hindu ya huza wendo mimi uvumbu wa familia hangu ya ukana o walozi wa ulozi nkada ne mahindini abonja ka minimalize shatika hamba ukani misapana na zinu zonti pia na wa fonse wambi tinjia tamba kaulu la tulazimu tihisi wahisi ukana tuwa blesse wakati wo tire video 100% batina hata susi wakati wo mwanama hanipara Ubeidi ha adabu na stehi timshukuria ngambo mshukuria usoni manyi tizamba bana usoni manyi ifoni je bana njeni mambe sambeba yo kwamba ndogo zinji nuko ujibiwa ngabo izo njwamba ya rudiambe me azaimu mimi kaja paramba yede to mana wahida ule haki ya joka timu nikamba hindu ya jambe haili au oritanganya bahindu abeshewa embabi hiyo mimi kaja paro ujaya ya rihada ya mimi ngujwamba ngwabo kweli ngwamudabo izo za ha shami mi personnellement embabi hiyo ikamimo jabanu njeni mtahe samaha nitahe na mroko blesse shawanu wandu walo harumwe bwana riwanao da sina onga mbaki parce que adiba kwa journaliste ye ngujohamba izo ya tukaanza kutuswani Mwenyezi Mungu izo ndio dokaba dabo ngamjomabia izo ndio dokamba kwa ilinga mjomabia amunge abo ikamimo kanije banu njeni mtahe samaha amuta usamaha mwana she wangu mtu Ubaidillahi Mshangama na zuki wangu shete homisamihuli ulo Marseille yede shahidi na mzee wangu mukazi yanda yanlalika Mwenyezi Mungu ajo taba abanu mina shimeji wangu auka yalole mwana mshwa hangu ulo Marseille uo emrumahe uo mwana mme uo mbabahe muitanzeni yambaji ya mahame mzazahe muikoni yabobo yalobanu we mjeni mndu mtukuzi abenge njaji jabanu njena be kaulu ni blesse mndu nikeka ndeje na jana tasama sifanya posto tito video shaika mimi ho baba na ukamimi ho tasama yeti manongo bokoyo unitambisha hata tikauchaba njana bikana minja minimalize wala nja msisa wala nja shatika wone se valeur ya ukana gufanya hazi kulo mpahindu jao nazira tinauja bani njani mtsaye sama Laila Sidi Hassan tinauja bani njani mtsaye sama abari tinauja bani njani mtsaye sama au contraire nous apparaît ça toujours oppositoire parce que warangamize ntia hatu shawoyi oyinja mnika hindu kajani kwa hindu yabweketi mvumbua namna bweka yao keja lazimu hautungu haunda ikamhimo wakati natulilia ni jebanu njeni tahesama haupande huo shanda mimi mifahari ezalunga haina mdugo jokatwa maana izo ya johamba shami minga mielewa kana tika ujihisi na hii ekati vumbu wa mru timblese
na tukusudi utamba rogo na wewa na rengana bacha yo ikamhimo ujamanu jeni tahe mwanama oi ubedila mshagama samaha na abunja mlapi sana utwabiambi una kadha shati vumbwa namna boko mito twa yo alo simi watu alo si watomba kwa soma hindu ngea bunga manzo na bikana wa directeur wa philosophe wa professeur na mimi famia jau mi famio hatu siti matajiri mimi personnellement tina pa hindu wallah ntina nyumba ntina gari ntina hindu ntina pa hindu hata bekani ntini lokomoto besenga mina mba bizazi yo da honi hatu basi amina ziyo ile mba nilo ni hatu kike jao la zalati wana kasete aizo watukufu izo mengo nimeze hakira somesiwa batika très malheureux hojo wakati blessé mndu na tuka ubenza au tamba kaulu la blessé mndu yele mana boko tifanye posto titowe video tirudi ni jevanu njeni taima na masa ubedila mshaka masamaha ele kaulu nalamba e kalim bless ngwaja labahe andongo za kiadabu hanikubalie samaha ba yode kamhimu ntijo jabanu maru tokia nto baba parufanya video ni kaza rabo bure na minja kaja yule mana mkwando akoni la pizza banu wanikaza rabo mi amba chao wallahi nti bano kana njeni ndovu bwa mndu kaza mtu rabo bana shawiyo nto amba ni ndoka swiri ya kukaneza ruko zinigizo chao ya nazira ntino parjo mtsama parce que nazira ola harangamisi batege engeti mpaseke njajo mpasha hicho daeno wadunga yapo warengeze mile yari wenda sawa watu hazi la pitali watu hazi likoli watu radio someso wana radio kreyezi hazi wao ni wapali sasa jua pozitwa ikamsomo au ngwa mihono aina mru yapo karumo watu wadunga hapo asariqu wasariqat faqta'u aydiyakuma ando warengeze mali wambaga ndo rafanya ruko kadha wenda warenga wenda sawa wibidi wa ngulu ate eba atezi uno kantacho jo ngulu fanya cha madabara rengezi de dera wakaza cha cigarette rabana na mvurumsi baudo walingana nani amungi abo ya kamimu naka ujanifanya video inu bana Ousmane Sonko Senegali hamba ukane keka jafanya politiki ngejo fanya wanu warwaji ekanyi nyimlone ze parti za siasa kamjashinda mwa ndo mnikani mapesa neze gouvernement za mavaraza han kamja ndo mnikani mapesa kamja taha wandu wa mbani bahiru kamja taha wandu wa sharia wa njia yao warete mafujari yao nubo ya pashi yao ya zunguli yao kamjashinda makina izandu wasopare ngena msunzu wabo haridi ngosi na msunzu wabo haridi ngosi nyi wandu wa eze siasa bangari njia yao si wanjumea basi ngari njia yao rengensi haturi rengezi ramvura mali rafikira ngari dozifani wandu kwa chacho mdunga na ukacha mafilishani la wanji tibure rungo timbuli wa hizo wandu kwa tuanza la wanji shali lo ilazi umje mwana so wana wakomori ngelo kana kwa ganyi na vision ganyi ma sérieux ganyi ma engagé ganyi ma déterminé wakomore situation iliyo hindi ngabo si jembidi ebano ezajiri ikayao harumwa ezengo za misafara wallahi yote iso académie fundi watu wa aviation amba ukana vous savez que c'est le moyen le plus rassurant tabairi yono pashi ya mitoka manga erongela wao wantifanya baizano za kuswa aviation sha wallahi mimara akano pasha vio anu miliona ro pasha vio siuka tamba ashe kama nto joka ujiri banu ni parele shahada ranze kangelo yatambalie ni parele shahada isiuhe bainge ifanya zile ramajana matano ilike jasanganya na linu bana amrubweze kanga senabo mi hata nikedircha jundona bismillah il faut komori la mura ijue za lazima abunge ele suale la mana na uzisa on ba vie de moyen rassurant abaidanga liko jo vitama hamengo kuna ushia ukamvio hiyo shaban kweli banu komori sparisha ukaba wamvio ntorale tijatishia banda hamengo tijatishia ukaba wamvio gala wa Ethiopia tijatishia wabiri mahana mahangetika ushia ukana emeni ya yu kweli na baina usiku magarishiwi wandugu wafao des milliers aina usiku ngwafao asbabu ezemeli ngezi zamao kweli c'est le moyen le plus rassurant et ça varie parce que et contrôle yo très strict 2 heures de temps avant haijabala itwa angari tondo kusikuyonga si orlibala alikofanya zima siku aeroport si on mrabala mna congé aja kutso Allah jaka sacha kutuangalia na mtotosho wangalo beche ina sema sinjaba na musomba umbi wanakufanya zi
amba mi ufanya hazi ntumbili tivu mwantune ha Isabari amba no yo contrôler en vous yo anzo ufanya ya vieux ikanti kapati fissure ezempine kezjaliha e kairozoni gyo normali izo pia izo nzo roko utunda on doit rambuwe kana hakika alafu ilo swala ndini mwezi bwa Komori eto amana wa aruma mnanti mtiti bokweza mvyo kitu juaja faranta jezensi zinroaji shay ila mvyo Ethiopia shukuri usiku na mwona aruma dakika ndona ke orla urwa aina dakika ngo ushongo ono watu hamvyo mbeseza timizi 10 ta ila ijua ta ila ikanti ta ila ijua ile swala ndabana eto amana waheze aksida wahe misafara ya hawani Komorindo vi aruma mezi miraru ilai ya mwali ilai tambala zempine ilai pisti jawu ilai wehe ilai ndo kanti ila ketatu banu ngari kuro aruma danje banu ama Israeli amba na mjere ni raketi Komori ba ngara waisawa biri ma 14 ngelazimio wende wasaya andu jana na mgobitsanu wasaya banu komu imagineo edo amanado waheze aksida nezi ajali zinu ewe ndo vyatongezwa Komori wahisawa perturbe ajana tiparo hata izi ajali zijiriyo edo amana de sirikali ikayao ilazimu ihifadho wananti warengadho amana iwahifadhu iwalise iwanose iwafanya hina ndongo waodo waero wanvio watojwa eyo ifanywa anda hupi eyo ibali yondopi waodo wajwa milenje ya lazimu wado informu wananti ya ukana nga wadoka sikuloni nga wadoka mvua nga wadoka giza nga wadoka jao waodo waja wambele shirika linu lifanya hazima amigabi elinu ya tunde zengo pia waodo waranti wanduwan paske waode to amana mhu wa henti wa biridi kakuja fanya pare konga mapesa nga ubije nga ministre monti abode sirikali waodo amadu watongeza izo abili mawaziri ngabo anasemu ngabo asekna ngabo aviation civil wa pia waode madwamana ke bafumdu yabo ke bakozamdu yabo nyide madwamana wahe eze ajalizo halafu tikawajaba njeni mwambie ni yaukana wanuga bandu wabangu wanzo watu apare wala avion mimi tiono ruasinro tiono orlinro tiono le bourge kwa episte tikawira pia noon Komori banuga mjuwao avion ekamvyo ibahiza embagudro ila yo ulihena mnaino yo utimbizi hena mnaino wa Komori yo utimba eke gudro agari la mvuli biri lo urangani halafu hindi ngamonawe kamvyo yo 19 empino yo jwa hena mnaino yabo hosi habo kenaida mbio ngejo uzama haya muhimu ngamonawe eke ibahiza ziruzinchi iraria ngesi hao ya mwisoda inu eke mdungu fanyo pisti ya mvio wanduka zada alishaike kapare au kaze dalizinu empine yeke zamisa yeke fuare yeke tunu shaye ukadali yeuka hama beton sha goudron ila yo jwa usiha beni la mvula bira yo ulaze goudron yo usisa wanduti ya kushu za hindinenda mna inu ranzi zinu dezuko uzia zihalo au pisti yode ko kaswiri ya ukana ngamjodo kaza mba hindini boju ngamjodo kaza mba iza hindini boju shakawi ina ujwa ubaki cha ubasi inde na mni mungebo wa Komori na muishie bwana woi ezenogo ya zamba mrambuwe madhamana wa Komori izo warendao nizo warendao uelewa leo wizojibeza ndongowe okamba zinusi haki mana ile sa avion ntuzubutu mwambe na memo diswando waka avion babomba ungia avion babomba yuvushera kako kukia marmaji kwa tashangira male kunuka nai ilari tiji foroha tiji ifanya nini uelewa maji akongia muoni mwa ya avion alafu elado pashia kabuzi tamwa hendu wotia mwa awa mwemwa kabusirie orugwanda zao tu zaduga babo ekamra pashia
ripashia rilawa madara ule ralawa simwambia mwana yangu rikawa Dr. Simon karkesi moja ngi avenge da mchaizi na msimwambia mba doktori ngono namna parelo li ngono namna ya viende inda na uririnda kata parelo ngel pasozi mpine ngel fusozi mpine zaza vio kuelewa parengel bi armo pande uo anvio ipere kuja jirlawe baba mvio sielewa wamemba pasajel ka jengi sielewa anamna ngina sema kayushile biuwe na waboye komanda winga wabo konsola nyombello yesi komanda amrongo lishendongo mana iyo manadamu ikaomba sisi joma balu wengi ilona kwa shanvio awatu tubala logo fasha asomodo ubi yesi komanda amrongo lishendongo mana iyo manadamu ikaomba sisi joma balu wengi ilona kwa shanvio awatu tubala logo fasha asomodo ubi ngabeka soma zangina maranje mwambia niyo kamba iyo mafundi ngwa babo ne warungwa babo wasipia wauno ngomjua bwana hiyo taiboroyo tesalo kama ni babo lero kolonani like yoro kolonani sijua mono hau muishi ya bwa Komori ezakado zajiri e pare wiyo ngedungo umenya ezempino parce que pare giyo deturi ngiyo mbiswafi izo dizo wa Komori akaulazimike wazijua noti pia mwone video ya bidi abo bando bi ujoka ushida ide hata ya mvio ile mahala weka ya odo ya hii do ile ngejoka urengwa ni machine hindi los ala comme justice lazima mjuzisi edobi ujoshinda edobi ujokanda renge mvio ile mahala ni bokodo ili mwishe bwana wiva hivi hapo. J'ai vu le pneu de devant voilé. Monsieur? Moi j'ai vu le pneu de devant voilé. Le pneu de devant il était voilé. Si jati wa ambia onyo avion yo malibano ya intemwa. Eh oui, avion il est pinez la mauzi. Maintenant là ça va on a réparé le 3e jour. Il a armé piston zone. Il a armé piston zone. Ijamwa libano ijaifanya mashaka yao. Leo tuye jende iko imababo ifa mashaka. Leo wakati na iona je vous jure nsimone mtume siku ya kiyama wala nsimone Mwenyezi Mungu. Na nikiwa amwe wandu handa njongi ya moroni. Wakati naona pare arvira uju. Sabi wandu nakana wandu kufanya hasi sabi hey vous voyez cet appareil. Iyo anasema sa arambia wandu wafanya hasi pia anasema arambia parce que cet appareil va tomber et ça va tuer des gens. Olaza konelo cet appareil va tomber il est tout puli amana wandu anasema arambia ils savent en fait tous. Ola dit après wandu anasema waambia wandu secretement shakwa jaambie wa Komori ukana mtahadhari ya vio hiyo enye risariro shawa nongonea wandu wajomba non parce que on a géré parce que yo avoir devoir les secrets professionnels secret professionnel ngamda zao amvyo ibaise wana wanti wene wa hafe bo machui no tulanza wambejo parce que yo jawdo wangamanzo mishilie secret professionnel imsita hiazali wa Komorondo apashi wadi wa hafe mimi ngamina mafoto ya hea mvio wiyo ngamina mafoto ya hea mvio ezepine izo nga sina muda hindi na sodo zitaban no mwone sana ezepine ukana izikrove ezepine izo zidanganyi ezepine izo ngizo jao mafoto ranzi hali na domoni sani wallah tallah timoni sani mafoto menji ya husu yode ya madu yabo anasem asekna eze grupu izopi ya mzijua aviation ema waziri wao wajua ya ukana
zinu mbabi za mvio za mabombo za ola mbabi za mpine ziliha eze pisti attention banijo kiri ba champion njema yabo sha kanganzo irule ndeze mbio mkini bajiri ajali parce que ngejo tuni ha ngejo li ha enkongwane kayasi we yasa tuni ha ngejo hula ngejo ranganya bo Komori ngejo ranganya ingamushila we bwana we usiku ya kaurongo wendo lamba kana karno parjoro ngasina maha mitsano jusqu'en 2024 ijerikaze na mitsano yabo enda 2029 ewa hai mais oui alafu carte mise yabo garjo voti duka na nzuani haunga jori kaza mahamsani yabo hata 2030 combien rele hata 2060 mais oui yo continuité kaiza fikira za hatu ndo kaya hata akamata buvuzia hawo yeza bakia yabo yamgungu tuvuza kabuda ngudo muvuzia ngasina maha mitsano jusqu'en 2024 amishia ishodesha wafilisha ishodesha wafilisha de namna watu ubaki muda mwingi basi shandongo za uhozwa ni wa Komori ngamweshele yao mahajana na monde inu mahajana bo wa Komori na mwishie bana bon inu 2000 combien 2022 qui nous ont tués, qui ont enfermé nos frères, tout ça se passe. Vous n'êtes jamais venus voir tout ce qui se passe, mais aujourd'hui, on vous remercie quand même. Donc, je vais laisser la parole au maître de la République, et les avocats. yo mahajana ay mahajus Faire montrer tout le monde ce qui se passe dans notre pays après le petit putschiste dictateur qui est accueilli tous les jours ici par le putschiste criminel qui s'appelle Azali Soumani. Là, il va se diriger aux Nations Unies. On est à la place publique. procès Yemenia na mmone yabo procès ya Yemenia Et ça nous a déçus vraiment. Pour les médias. Timambianiso je vous ai déjà alerté timonesane zepne zahe e yazamvio zila timonesane ndongo zinji shamdaza mkama kamtuona halafu lelo e ajalitsa inu isaijiri e ajalitsa inu isaijiri enga mjoka hambaje abasa enga mjoka hambaje abasa kwezi abonge watukufu ngelazimio mjokana ekaba wamvio Komori wao asekna wao anasemu wao aviation civil wao do wandu wao warenga entia hatu walwe yabo watungohenda no huja watona haja ya ukana anarengezemba pare ino anarengezemba pistino anari emilenje savapa anarifanyeja ushawatoda za basi wabulio wa Komori waangamie kwa tina hata hajanizo aizo ni mafanya siasa ilazimu mlamu mobilize o wa Komori waelewe uwo upande undoachi ngamju wao ndo ya ukana kwa tina mbanongo ya wamfilisha ekati dena mna wajo ufanye investiture taya no mafoto inu le 20 février ngamonao tazinu bana ngamonao indi avio emadati tsanu bana ujokangu wonondo le 20 février à 23h le 20 février à 23h unuda il envie andaya hawa humwali na mangalie ezepne tayinu na mmone pine iyo inda ila ya hawa ulanzuwani bo nzuwani ngamona inda ya kaurohoro zintizi alerte timweshele zizanizo ya ukana episti ngiyo treza bime halafu bwana wala ya zamba bala hamba ngabo fili ya roha arume pine ila mauza shuma tayo ngamona yoko mori hawla wala quwwata illa billah ndazila mbabi sanvio za mabombo na mangale janti weya isa capture na mona mjizi wa ndongo nyoti pia ni ujirenda ukanyimbaye tambwe ngamjua haina ziliyo halafu wandu wadasa rija ngabo problemu mwisha ukangabo kolera kabati juso swale kolera yinu daibe kolera yinu mjam mziju wandu ya ukana azalingwa nzo ya bloki wandu ya baba ise wandu hambwade minga sina wawade
yani ke wandusu mkweli wande wadutaru mazisima wangamize wanzuani vandu kamfikirio vandu kwajolela umteze mwaunezi Yasmini na zilaike vandu kabati turu haina mdu ya saidi ya dhwali mwifo wakati ya simbuhi ifo haina ujo saidi ya dhwali ya simbuhi timu mwambianizo ka evanu ea emeni nuke jamtoshani bwa komori evanu eleza hala hejira rumo emeni ke jamtoshani mdazi nyezi nguono ulona hamuneti na utona hamuneti sheka kweli babu ngajoda rege mbapare watie pare ya kweli ya pisti anzu ya mvye keswiri wo utulwa dali ya namna inu omuonizo utwama dali zinji yode ikotunga ba ingia mvyo ikanti ke na upasuha ke na uzamisa gudro ke na upuha ke na ufusa epine inde namna iko ukaya ngwa katila ndo akaza izo ndo akaza oboju inu dezi ko kazi wa haruma pisti ya mvyo chatimba gudro ilwane mvua indezi ko kaziwa shati gudro ya mapiti jo ulwane mvua parce que eka indwaji ika ireme yabo badeke mvyo ngiyombi nezepine shange joenda par contre hunu eke mvyo cargo bala cargo ngejo uzama ngabo bantu boko ekekeja dame wanro epinege jo uzama na mwone wakati ya mvyo ya bala mvuna ngejo uzama misena mnayo ngejo uranganya Robas oanzo ya fieha ya ede uchuo oanzo ya wane no ili ezenrogozi change ede uchuo na mreti wambededa ule hakirilo republiki derjoka ufaba la wasiche wawandu wala mwali wawandu wala nzuani wawandu wala maore mwone zajiri alafu sikanzana mwishi ya ukanga bo poison kamjapari sa mru mzima ya parisho harumwezi sima hizo mampweshe hitwasha mdaza mdo angalia timone data isima bala timone data pudro bala timone data poaso bala wanzwaningu wafao waliswa sumu emajiana opia yangamiziwa wanunga po kodo iko